Labi na kung naata sa atong tawanong pagsabot, no? Kung dili ta makasulod o dili ta manasa sa Espiritu, dili gyud ta kasabot maigsoon. Okay? Gani, kung atong tanawon sa Ebanghelyo, dunay ang Ginoo ito mismo dunay buta nga iyang giayo, purmiron niyang pag-ayo gipangutana unsa man imong nakita? Sa tubag niya, dunay kay tao nga nakita, sa to kahoy, nga naglakaw-lakaw pero hanap-hanap pa. So labing minus maigsoon ingon na ang atong pagkita, pero sa tanto-tanto ngadto duol sa Ginoo, ikaduha siguro may mo na klaro ang atong pagkita. Labi na nini may tungod sa lawas mga igsoon. Okay? May bulong ba ta, ma-question ta bisan gani ang Dios, no? Iyang gibiyaan ay ang trono, ikinawag sa yuta nagpagkatao, aron lang sa tuyo nga mapatunan niya nini usa ka butang. Kini siya maigsoon mao ang lawas. Dahil kaduha, dili nato ibalik to sa Pedro kay inon na nato ang Biblia ingon man nga wa man say unlearned, no? Why grado og sa ato pagsinultian. Atong ikuon si Pablo, kung unsa ang butang, unsa ang kahimtang ni Pablo, no? Pero kining mga butang nga iyang gibiyaan. No, kani kining sa tisungin na wala siya magpasinupakon nining langit nun nga pananawon. Kung atong tanawon ang kahimtang ni Pablo, dili basta-basta maigsoon. Usa sa katawo nga edukado, habog taas og posisyon. Pero sa diya ka nakita sa nining mga butanga, iya itong gibiyaan. Gani, iilista, ihap, pila ka mga latos, 39. Pero wala niya sa payan mga igsoon. Nga naman na, tungod o alang ni butanga nga iyang nakita. Dayon, sa dito sa Episo, ingon sa igsoon nga maadto ko sa Jerusalem. Gipugnan sa igsoon, ayaw adto sa Jerusalem kay patyon kay abot dito. Wala niya igsipayan mga igsoon. Muadto gyud siya. Ngano man tungod og alam sa nining butanga tungod og alam sa usa ka lawas mga igsoon. So busa para nato dili lang ingon ka tawo, isip usa ka Kristiyanon, angay gyud nga makita ta nining mga butanga mga igsoon. Kini usa ka lawas, no? Una si Kristo mao ang ulo, ug ang iglesia mao ang iyang lawas. Dayon gingon nining Mensahe 39, gingon dinhi keeping, no, magtuman sa prinsipyo sa lawas o makaila sa pagkikabitay sa lawas. So, disay-say na sa maigsoon ganina, no, ang usa ka lawas do na sa hanay. Okay, way bali sa ulo si Kristo, pero ang hanay sa lawas do na siya hanay. Gani ingon sa igsoon ganina, ang labing ingon na lang nato ang makimaka labing nagpas-an sa tanang kabugat sa tibok lawas mao gyud ang ato ang tiil or lapalapat. Dayon ang labing nag-antos pud sa tanang hugaw nato, hugaw sa lawas mao ang dapit sa atong lubot. So dili man ta makabuot asa ta gipahiluna, kaya dili man kita sa atong paglingon magbuot at asa ta. No prinsipyo ni sa lawas. Ug asa ta nahimutang mao na ang pagbuot sa Dios, kay ang Dios man mo'y nagbuot na naata na nang dapita. Mao na siya ang prinsipyo sa lawas nga igsoon. Diba ingon dito ganina gisaysay, daghang bahin apan dili managsama ang kagamitan. So dili ta mangandoy nga ako pa diha unta, ako pa ana. So dili og as ang sa butang masayod ta og unsa lang asa tang dapita mao na ta. No? Okay? Dayon masayod ta sa pakigambitay sa lawas. Okay? Atong gingon sa introduction nga kung maglisod ta sa pagsabot sa espiritu ng lawas, ato lang tanawon ang ato ang physical nga lawas. Okay, ginaway nito ang pagigambitay mao nga ang sirkulasyon sa dugo. Okay, maison, palitan ino to. Pagigambitay kung sa usa ka lokal, ino na to. Dunay gikausahan nga mao ni mo na ino na to. Tungod kay butas problema, nakasala, dili patipikon. Ya karon kay moadto sa laing lokal, ingon batag, dito ra man na sa nakasala. Diri sa tuwa wala man. So ato ni siyang patipikon. So kung imo nang gipabuhat, sa ingon niya na ipatipik, ipabuhat, ipalihok niya. Subot pasabot, wala ka nakakita o wala ka nasayod sa lawas maigsoon. Kadua, ang praktikal nga atong nasinati metodo din pagambitay sa lawas. Sa una, gisulti sa atong maigsoon ganina. Isgot sa morning revival, mga 1980s, 90s,
lahi ang atong morning revival diri sa south, lahi sa north. Ya lahi po dito sa laing nasod. So wala ta mausa diha sa usa ka pakig-ambitay. Ngano nga tungod kay atong panahon na bisan pa ang mga kamotoran dili pa kayo hanay. Okay? Sa diha nga gipadayag na sa maigsoon kaning usa ka bagong tawo, wala may ang isa usa ka bagong tawo, di ba? Ingon nito dunay usa ka baba, usa ka kusina, usa pod ka lawas o usa ka tiyan. Usa gikaon dito, mao ra pag gikaon dinhi. So tanawa karon maigsoon, di ba? Kung unsa ang ikausahan sa tibuok, no? Nga mao ni ang atong i-release para niining panahon na atong MR, usa na lang sa tibuok maigsoon. Sa una, may bulong ka dinhi sa south, mao ni atong ipahimuslan. Ato ka sa north, lahi mo dito. Nga mo na, tungod kay wala mausa diha sa usa ka pakig-ambitay. Dini sa isa-isa gani na ang pag-imbitay dili lang lokal kundi universal. Tungod kay ang lawas dili man lokal nga tinagsa kundi universal maigsoon. Okay? So sa sunod, nag-discuss man ni sa work of sa ministry o sa lokal pod, no? So now kani ba magkaklaro ang atong pagkikita kung unsa gyud ang lawas maigsoon kay tingali nabautismohan ta, kasulod ta ingon ani nga grupo pundok. Pero susubay kung baguhan pa ta, bago pa ta, dili gyud ingon ana kaklaro pod ang atong pagkakita. Muna, hinatanon kay maigsoon nga makakita kita nini unsa ning grupo unsa ning punduka ang atong isudlan. Dili ni usa ka organisasyon kundi buhing organismo lawas gyud ni sa Ginoo maigsoon. Dayon gyud ni dunay mga prinsipyo nga atong isubay, dunay pay pagambitay nga atong angay makita nga kini pagambitay nagagay sa tibuok lawas tibuok universo maigsoon. Sunod kay kini Scott man kung dunay pagambitay naagay kinabuhi. Kung mabulag ka nini ka pagambitay ano pasabot patay maigsoon. Okay? So kay nausa man tanining usa ka lawas, then dunay usa ka paginimitay na ay kinabuhi. Then ingon dinhi, matag kinabuhi, dunay sige dinhi. Dunay pagbati maigsoon. Okay? Sa message 41, nagisgot ni tungod nga magkinabuhi nga magbination diha sa lawas. Okay? Kung wala'y kinabuhi, natural, hindi ka mubati. Pero kung inaamay kinabuhi, natural, mubati yun ka mga ekson. Kaya isa-isa din wala tayong makita nga piho nga nagsulti nato may tungod nga kini mao gyud ang pagbati sa pagbati sa lawas, no? Pero dunay mga bersikulo kundi nag-isgot nga kini mao ang pagbati sa lawas. Okay? Una sa unang Korinto 12:26 gani gibasa ni ganina atong basahan daw sa Bisaya. Sa toy apik dia. Unang Korinto 12:26. By City, Abisay City. Udto magantos ang sa kabahin, mag-antos sa bangkanang bahin uban ini. Ukol mapasidunggan ang sa kabahin, magkalipay ang kanang bahin uban ini. Amen. 27. Karon lawas mo ni Kristo, ug sa tagsa mga bahin gyud. Okay, sa 2 Korinto na po. 2 Korinto 11:28-29. Ah, 11:28-29. Gawas pa sa mga butang nga wala mahisguti, naapak ini, mga hukom sa kabalaka nga nagduot nako adlaw-adlaw. Ang mabalakong pagkagad alam sa kanang kaigsuhanan. Amen. Kay dinaybi, kinsabay maluyahon o dili ko maluyahon. Kinsabay na kanyod o ako sa akong kagalingon dili mahingawa. 30. Sige. Ay, betul bilang. Dayon Roma
Utso size. Roma. Otso. Ah. Size. Kay ang salabutan ipatulong sa unod kamatayon man. Apan ang salabutan ipatulong sa espiritu kinabuhi o kalinaw. Amen. So dili ito makita ng Igsoon nga si Apostol Pablo nagisgot may tungod kung dunay usa na gisakit ang tanan o nagsakit, nagantos. Kung dunay usa na mapasidunggan, ang tanan mapasidunggan. Subot pasabot ikadua, ingon dinhi. Kung asa to? Siya dunay pagbati, no? Dili lang sa usa ka lokal kundi sa tibuok kaiglesiyanan. So ang pagpadayag dinhi gani ang usa ka lokal dili na siya mao pagpadayag sa dili na siya mauna ang lawas. Kundi ang tibuok iglesia lokal, sa tibuok universo mauna ang lawas. Pero ang usa ka lokal pagpadayag na siya sa universanon nga lawas. Then si Pablo dunay sa ipagbati. Dili individual, dili lokalismo, kundi sa tibuok lawas mga igsoon. Dahil dito dinhi panalitan, tanaw na daw nato ang ato ang physical nga lawas. Kung example dinhi, kung ang imong dalunggan genetic ayaw ingna nga uban bahin dili mobati og kasakit. Okay? Subot pasabot ang bisag ang kung dunay usa ka tawo o usa ka igsoon, usa ka bahin nga nagantos, ang tanan mobati og pag-antos kung kasakit. Dahil kung ang usapon mapasidunggan, ang tanan mapasidunggan. Subot pasabot, mao ni siya ang pagbati sa lawas. Gani ako misis yun siya maymayan sa siya nga ayaw gyud og kanang pagpakaulaw sa Ginoo. Kay kung magpakaulaw ka sa Ginoo, dili lang ang Ginoo imong ipakulawan, kundi ipakulawan nimo ang tibuok lawas. Sama ka na Kristohanon maunta pero balo-balo. So bisag dili nimo to kalokal, pero kay nga sa ngalan nga Kristohanon bahin sa lawas, kita tanan na amin. So mo nang magiingon-tag, wa may nakakita. Ay, kami raman, pero dili na iyon anak, no? But pasabot kung imong sana gitamay ang usa ka bahin ang tibuok lawas imong gitamay. Kung imong gipasidunggan ang usa ka bahin ang tibuok lawas imong gipasidunggan. So manang ang amahan sa akong misis dito kung magpakaulaw ka dili lang ikaw ang napakulawan o dili lang ang Ginoo ang napakulawan, ang tibuok lawas imong gipakulawan. So manang isa magma inampingon gyud ta mga igsoon. Okay? Sunod ingon dinhi nagisgot nga dula gyoy pagbati, no? Kaning kung ang atong nauna ipatulong sa espiritu sa to kinabuhi o kalinaw. Pero kung atong nauna ipatulong sa unod kamatayon. But pasabot dili na to malilo kay naamatay kinabuhi nga atong nadawat, namatay espiritu nga atong nadawat, so doon na gyoy pagbati sa lawas mga igsoon. Okay? So sa example din matubig ko gina, kung litkon ang imong dalunggan, so tibuok bahin mo bati o kasakit. Okay? Dayon sunod mga igsoon, atong ugmaron ang pagbati sa lawas. No unsaon man ni pag-ugmad? So ingon ni sa labita nga magigamit sa Ginoo, labisad nga maugmad ang atong pagbati sa lawas. Munang gimo ta soban nga katong si igsoon gina example. Si kuan lang na sana nabukatan kay iya tanan. Ang uban naglingkod na tan aura. Ngano man na tungod kay wa man tanatagad sa pagbati sa lawas. Pero kung kanunay ta nga nagigamit sa Ginoo, dili na ta ingnon. No, nito mo agad nga i-assign pa, Brad, ikaw diya ka. Pagkakita nimo nga nahihugaw diya, dili ka mangay hulat pa nga suguon. Kusa na lang, yung mabati ka nga, yung mo itong limpiwan, puniton, siligon ba, sa ba? So, mo ito example sa ito igsoon gana. Aron sa tuyo nga, walay usa nga mabugatan. Kundili, ang matagusa, mabulahan, matagusa, mapasilunggan. Dumika na tungod kay dunatay pagbati. Okay? Sunod, bingon din atong ibansayon na dunatay kanang
sensitibo nga pagbati sa lawas may igsoon, no? Kay unta ang usa ka bagong naluwas, dili pa ingon ana, pero sa ngadto mahimo na siyang masensitibo nga dunay pagbati sa lawas may igsoon. Kumbaga sa lain sinultian concern, no? Sa English pa. Okay? Sunod ni kini nga pagbati tungod kay ang kinabuhi nga atong nadawat, so sama ra ni sa prinsipyo, no, nga atong may tungod sa pagkikabitay. Kini nga pagbati migsoon kay ang kinabuhi nga atong nadawat, natural ang iyang pagbati nini, ang kinabuhi nga atong nadawat universal. So natural po ang iyang pagbati nini universal. Okay, for example, sa una, doon ay pagkikabitay nga gani ingon dinhi sa pagtulunan bisan pa sa material nga butang, di ba? Ang atong paghatag sa material nga butang o material nga bandi, giisip ni ingon nga atong pagambitay ngadto sa mga apostolis o bisan pa ngadto sa tibuok lawas. Kay sa una dunay pagambitay nga may tungod sa pagtukod sa building dito sa Taiwan, di ba? So katong tungod kay pagbati sa lawas, tampuhan. Okay? Kana siya, dili lang to nga pagbati nila dito sa Taiwan, kundi pagbati sa tibuok lawas. Okay, bisan na yun ganito din sa tuwa, sama ng long propagation. Di ba? So pinagi sa itong mapagampo, paghatag og material nga bahandi, mao na ang atong pagtubag nga kita ni bati sa lawas. Nga naman na, tungod kay kana siya, nailugwa gikan sa fellowship sa lawas, ug mao'y pagbati sa lawas nga kinahanglan ang tibuok Southern Philippines mature size. O katong mga dapit nga wala pay mga iglesia, ana ay iglesia. Okay? So dili ta makaingon nga nagpilusip mi diri rami, lokal lang mi. So dili mi mo pero atong itabo sa una sa amoa sa balita. Sumala sa pilusip sa work, dunay sani kanang young people SST, no? Sani? Yeah. SST. Summer School of Truth. Okay. Nana, pilusip na. Ya kay ang daon sa itong mag-isoon dito nga dili man niya katuwa ng mga young people. Kay ingon siya na may propagation dito. Tingin ko sa ingon ni ana, ikaw mismo wala ka nitahod sa pilusip o sa pagkamitay sa lawas. Na anay pilusip, kanong mo lugwa pa man ka imong pilusip, mulahi pa man ka. So dili ingon ana mga igsoon. Kung kana naasa mo na baho na sa pagkabahin-bahin. Kailangan na siya. So, gani na, gi-size sa kinanglan. So, ingon to, mutahon sa lawas. Okay? Kung ingon na ang atong haro, bot pasabot, wala ka nitahod mga igsoon. Okay? Wala kay pagbati sa lawas. Di mo nang, salamat sa ginamig igsoon. Kay, ang atong napatulan na kinabuhi man nga universohanon, so natural nga ang atong pagbati pod sa universohanon nga pagbati mga igsoon. Sa example pod sa akong misis sa una, trabaho pa sa gawas sa Pilipinas, gawas sa Hong Kong. Nag-isiste, kaya nakaka mo dito sa Luzon po ito na. Nag-isiste mi dito, di akong gipagamita, mao ni ang schedule mo ni muna. Di, napadala pod. Ang iya mga kauban, nasa ganun mo, padalaman ka nga dili man na imong lokalidad. Subot imo ingon ana, wala na siya nibati sa lawas, kundi nibati na sa iyang lokal. Lokalismo gyapon. So hinawat nga makita ta mga igsoon, no? No nga ang atong pagbati dili lang sa atong lokal, kundi sa tibuok lawas, tibuok universo mga igsoon. Kaya kinabuhi nga atong nabatunan, universahanon man ang kinabuhi. So ang iyang pagbati, universahanon, di ba? So dili siya lokalismo. Okay? Sunod, okay, living in the body of Christ. Okay. Kung mabuhay tayo sa lawas ni Kristo, yun din kung unsa ang sumala ni sa arrangement, unsa ang makita sa mata, madunggan sa dalunggan, dili pod pasabot nga ato
baliwala, no? Ay nga na to, kana siya kay baguhan pa man. Murag dili pa kayo kanang makasupply ang iyang pagigambit. Pero dili dai magsod. Ingon ni kung ato i-refuse ang usa ka bahin, ang function sa usa ka bahin, gi-refuse nato ang ulo. So gi-refuse nato ang Ginoo. Kung kasabot, wala ta magkinabuhi diha sa lawas. So kinahanglan nga makita tani mga butanga nga ang atong namutangan maigsoon usa ka buhing organismo nga mao ang lawas ni Kristo. So bisay sa atong isuliran bisag unsa ka gamay nga bahin sa lawas kay makatabang siya sa lawas. Ang pag dumili no sa iyang function o siyang sanggap, siyang supply, pag dumili nato sa ulo. Kay ang sangkap, ang tanang sangkap nagikan man sa ulo. So mo na yung prinsipyo amigson ato makita nga magkinabuhi ta diha sa lawas. Okay? Dahil ko na ginawa amigson. Amen.